لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Karena hanya dengan takwa Allah lah kita akan meraih kebahagiaan di dunia hingga akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang ayatnya pendek namun mengandung banyak petunjuk dan pelajaran bagi yang mau merenungi kandungan maknanya, yakni surat Al-Asr. Begitu agungnya surat yang satu ini sehingga Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan penjelasan kepada makhluknya surat ini, maka surat ini sudah mencukupi sebagai pembimbing mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala awal firman-Nya dengan bersumpah, sumpah yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di dunia yang singkat ini. Masa kehidupan adalah masa untuk mengisinya dengan beragam kebaikan, menunaikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kisah berikut sangat layak kita simak tentang menghargai waktu, yang diceritakan ada dua saudara, keduanya seorang ulama, yakni Habib Thahir bin Husain bin Thahir dan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Keduanya bersaudara ini dikenal dengan sosok yang sangat disiplin dalam menggunakan waktu. Jika keduanya akan makan dan minum, keduanya sepakat untuk berbagi tugas. Satu menyiapkan makan, yang satunya mendengarkan ilmu dari kitab yang dibacanya. Jika telah selesai menyiapkan dan memakan makanannya, maka giliran saudara satunya yang membacakan kitab kepada saudara yang akan makan. Kisah berikutnya tentang sosok yang bernama Habib Ahmad bin Hasan Al-Aqas. Beliau tidak akan tidur kecuali di dekatnya ada murid yang membacakan kitab. Jika beliau safar, beliau selalu meminta murid yang menemaninya untuk membacakan kitab di sela perjalanan. Sungguh beruntung manusia yang mampu memanfaatkan waktu yang diberikan kepadanya, dan sungguh rugi bagi siapa saja yang mensia-siakannya. Supaya kita terhindar dari kerugian, ada 4 kriteria yang harus kita miliki berdasarkan surat Al-Asr. Kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama, amanu. Ini orang-orang yang mengenal kebenaran, yakni orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah adalah fondasi keselamatan yang akan selalu dibutuhkan oleh setiap manusia.
Dalam iman terdapat keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, keyakinan mantap kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbana wa bil islami dina Muhammad rasulah." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad sebagai nabinya. Orang yang mengenal kebenaran tentang Allah akan tunduk dan penuh terhadap segala ketentuan yang diberlakukan oleh Allah. Yang kedua, yakni orang yang mengamalkan kebenaran. Tidak cukup mengenal kebenaran, tapi ia akan menjadikan sekujur tubuhnya, lahir maupun batin, untuk melakukan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita beramal soleh, iman pun akan bertambah. Iman juga akan berkurang dan turun setiap kali kita minim dalam beramal soleh, apalagi sampai melakukan maksiat. Karenanya dikatakan dalam satu ungkapan, al-iman yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu dapat bertambah dengan melaksanakan ketaatan dan dapat berkurang dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah menggandeng amal soleh setelah iman sebagai petunjuk bahwa ucapan dan keyakinan iman dalam diri ini harus kita buktikan secara nyata dalam bentuk amal bukti untuk menunjukkan bahwa kita sembah Allah yang benar-benar beriman, bukan sekedar pengakuan belaka. Yang ketiga, kriteria orang yang selamat dalam surat Al-Asr yakni adalah orang yang memberikan nasihat petunjuk kebenaran, memberikan nasihat petunjuk kebaikan agar diri kita terhindar dari kemalangan di akhirat. Kita mesti unjuk nasihat kepada sesama, memberi pesan yang mulia sehingga kita sama-sama selamat dalam hidup ini. Nasihat yang kita berikan akan bermanfaat untuk tidak saja bagi diri orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Sebab kita akan mendapat pahala setiap kali orang yang kita nasihati mengamalkan kebaikan sesuai yang kita sampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, kriteria yang keempat yakni golongan orang yang selamat dari orang-orang, yakni orang-orang yang sabar dan tabah dalam mengamalkan kebenaran serta mengejarkan kebaikan. Sabar adalah salah satu akhlak yang mulia. Kesabaran membuat diri kita tahan banting dalam melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan menghadapi berbagai ujian serta musibah yang terjadi. Orang sabar disayang Allah. Orang sabar itu adalah orang yang diberi banyak kebaikan oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Wa ma utiya ahadun aqwan ghayra musa min sabri." Dan tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberi kesabaran. Demikianlah selintas pelajaran dari surah Al-Asr. Masa kehidupan yang singkat ini kita jadikan sebagai ladang bercocok tanam berupa melakukan kebaikan. Kita hindarkan diri kita dari kerugian-kerugian, khususnya di akhirat, dengan menjadi orang yang beriman, beramal soleh, saling memberi nasihat dan bersabar dalam berbagai kondisi dalam kehidupan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala wa ashabi rasulillahi ajma'in.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلدنا وجماعتنا من أهل العلم وللخير وللتقوى وللقرآن وعن السنة والجماعة إلى يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Saya diluruskan, didapatkan karena ada masuk ke sunnah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد Ini nasi kotak itu bawa nih. Ini loh, ini.
Oke, Pak. Buat